going to show you my Oreo type of squishy. But first, we're gonna drink some C2. Madam Lely, Madam Lely, Madam Lely, Madam Lely sa mandamdam. My type of squishy Oreo. Madam Lely, beautiful girl, my darling, thank you. Why you say thank you? You say thank you. Pagdalos na ito kasting. Apa yung nirugrugi tam? Uy, lapi, indalos ko lang tatay pa. Ano pinagdalos mo ay? Safeguard. Yeah, apa niya ta safeguard na mo? Ano na na, malalo ko na na. Ano? Sayaw, Lely. Pagdalos di cellphone. Binugitan naman nun eh. Nagpangsi magatakyo. Kuktaking ang rabali ti angot ti takkay. Makandatakyo na di sa phone. Ginitam. Yaki. Alam mo ti takkay. Yaki. Ligay ka, yak. Bye guys. Yak. Yak guys. Uy, ala, Tagalog dapat. Oh, Tagalog kayo dapat mga guys. Ito na kami mga guys. Nag-iilo na siya. Tumaki na siya sa bar. Bar